On est toujours avec le sujet bac 2019, le texte historique. On a expliqué le texte, on a fait ressortir son plan, خرجنا le plan تاعو اللي قلنا نحتاجوه في le compte rendu. Alors, maintenant nous allons prendre les questions. Alors, observons. Voici la première question. Les auteurs de ce texte sont des journalistes, des historiennes, parce que ce sont deux femmes, ou bien des témoins. Recopiez la bonne réponse. Conseil numéro 1. Parfois, on vous dit recopier les deux bonnes réponses. Faites attention à ça. Alors, comment répondre à ce type de questions qui concerne l'auteur ou les auteurs dans ce texte? Alors, est-ce que ce sont des journalistes, est-ce que ce sont des historiennes, et est-ce que ce sont, ou bien est-ce qu'elles sont des témoins dans ce texte toujours? Alors, si vous revenez un petit peu vers le texte, ici, regardez. Alors ici, il y a les noms des deux auteurs, et en bas, il y a la source, et dans la source, la source dit matériaux pour l'histoire de notre temps. Alors, ce mot histoire pourrait me donner la réponse. Et bien sûr, je choisirai la deuxième réponse qui est elles sont des historiennes. Si elles étaient des journalistes, on aurait ici par exemple le nom à la place bien sûr de ça, on aurait par exemple le nom d'un journal, le jour de la parution du journal, le mois, hein? Donc il n'y a pas ça. Alors si jamais on choisit la troisième réponse, si on voudrait choisir la troisième réponse qui est les témoins يعني شاهدتان هادو الكاتبتان يكونوا شاهدتان. alors هنا نورمالمون في الوسط يكونوا قدموا الشهادات تاعهم فيما يخص ان ايفينمون historique quelconque. لهنا ما كان حتى شهاده. وهنا ما كانش خلاص ان جورنال لو نون دو جورنال لو جور لو موا ايتترا. بصح كاينه غير هاد العلامه هذه اللي هي لو مو histoire. Donc la réponse pour cette question, hein, comme vous le voyez ici, les auteurs de ce texte sont des historiennes. Bon, هاد la réponse, هاد les réponses, alors bien sûr نصورهم لكم ونحطهم لكم باش تعاودوا تشوفوهم لكن حبيتوا تشوفوا. Alors la deuxième question, regardez là. La deuxième question. Identifier dans le texte deux moyens utilisés par les militaires français pour dissimuler la pratique de la torture. وقالك دو سيتو ما تحطوش نتوما نصيحة ما تحطوش 4 ولا 5 باسكو ان كوريكتور يهز لك لي دو اون جينيرال هذا هو المعمول بيه en général. Alors يهز لك لي دو premières réponses. اذا انت حطيت لي دو premières réponses غالطين والجواب الصحيح في الباقي لو كوريكتور ماهيش خدمته يخير لك. دونك انت لازم تتمعن في السؤال باش تمد الجواب. انا ننصح التلميذ دائما يحط واش يقولوا له. قال لك دو مويان حط دو مويان ما تحطش بلوس. D'accord? Très bien. Alors, لهنا حطيت une petite remarque, حطيت compte rendu. Alors, CR يعني compte rendu. À chaque fois, on dit CR, ça veut dire compte rendu. هنا تاني حطيت CR باش التلميذ خطرة par exemple يقول les auteurs, خطرة يقول les historiennes, خطرة يقول elle par exemple. نسميوها bien entendu باش pour éviter la répétition. مش كل خطرة les auteurs. Donc, il faut essayer de varier نوعوا باش ما تطيحوش في لا ريبيتيسيون كي ديكونسيي ماهيش محبوبه في لو كونط روندو. الوغ لهنا ثاني حطيت كونط روندو باش نقول لكم بلي تقدروا هادو لا فورمولاسيون دو لا كيسيون الكلمات اللي يستعملوهم في الاسئله ساعات ما يكونوش كاينين في النص 100%. اي دونك نتوما حاولوا تستفادوا منهم باش ديروا الجمل تاعكم في لو كونط روندو. نرجع للسؤال دركا قالك identifier qui يقول لك identifier يعني جبد. Donc repère, trouve dans le texte. Alors قالك identifier deux moyens utilisés par les militaires français
pour cacher, c'est pour cacher la pratique de la torture. Alors, شوفوا كيف الأجوبة اللي مدوهم في الباك هم هنا شوفوا راحوا لو دوزيام باراغراف اللي حكينا عليه في لا فيديو اللي عدات وراحوا لو كاتريام باراغراف كيما حكينا d'accord alors هام الأجوبة les moyens utilisés par l'auteur regardez les deux moyens utilisés par les militaires français pour dissimuler la pratique de la torture alors vous mettez ça les prisonniers trop abîmés sont souvent gardés au secret هذا الجواب رقم 1 الجواب رقم 2 ou soignés يعني يداويوهم dans les lieux même où ils ont été interrogés ça y est عندي 2 réponses نحبس لكان تاكدت من الاجوبه تاعي بلي صحيحه لكن متاكدش نروح نحوس في حوايج اخرين توجور في لو دوزيام باراغراف كاينين troisième réponse possible elle est juste certains sont exécutés sommairement c'est une troisième réponse une quatrième réponse les prisonniers sont déplacés ils sont torturés ils sont déplacés باش ما يشوفوهمش les inspecteurs alors une autre réponse juste dans le 4e paragraphe, c'est faire disparaître les installations utilisées pour les tortures. Ou لهنا قالوا لك في la correction تاع الباك قال لك accepter. لو كان التلميذ يحط هذه rendre ces installations هذه ترجع les installations les rendre rapidement à leur usage et légal ben la réponse sera juste. Donc هادو كامل 1 2 3 4 5 et 6 اللي كتبناهم حنا في لو بلان اللي لقيناهم كي شرحنا النص تاعنا. دونك هادو كامل خيروا منهم نتوما دو et c'est tout. شوفوا ça a été noté sur 2 points. ça a été noté sur 2 points. شوفوا هذيك غير لي زيستوريان شوفوا حطوا عليها 1.5 1.5 انت باغ اكزومبل بور ان سيانتيفيك سي فوا 2 تولي 3 pour un élève philo تولي باغ اكزومبل تولي فوا 3 و pour un واحد تاع اللونغ تولي باغ اكزومبل فوا 5 يحسب دونك لي بوين يروحوا هكا دونك يفا فالوا على هذيك لازم تنتبهوا لكل سؤال باش تربحوا فيها نقاط. Alors, la troisième question, la troisième question, je تقول لكم relever dans le deuxième هنا بينوا لنا وين paragraphe et dans le troisième relever dans le deuxième et le troisième paragraphe 3 expressions. Voilà, نتبهوا لي هاد مع المو expression 3 expressions qui renvoient à torture, c'est-à-dire le thème, qui est le thème. Alors, هاد النوع تاع السؤال هذا هو c'est ce qu'on appelle le champ lexical. C'est ce qu'on appelle ساعات يقولوا لنا relever du texte des 2 mots, 3 mots, 4 mots qui voilà relèvent du champ lexical d'un mot quelconque. Là, c'est le champ lexical اللي هو الحقل اللغوي. D'accord. Alors là, ما قالكش الحقل اللغوي بصح قال لك جبد لي 3 expressions qui sont en relation avec la torture. هذه la question سهله ويربحوا فيها لي زيلات تربحوا فيها لو كنت تنتبهوا لا تربحوا فيها لي بوين الوغ تولهوا لها باك باسكو النص مادام يهضر على la torture donc il doit être plein de mots qui sont en relation ou qui renvoie à ce thème qui est la torture. Alors, هو قال لك 3 expressions. نروحوا نشوفوا الجواب. Regardez. Les 3 expressions du 2e et 3e paragraphe qui renvoient à torture sont أولا prisonnier trop abîmé كلمة زوج 3 نقول لكم على هكذا نحسب. La deuxième expression la deuxième expression interrogatoire trop violent استنتاق هذاك اللي قلنا عليه الاستنتاق يستعملوا فيه bien sûr la violence. La troisième expression exécuter sommairement. 4 trace visible ولا قالك اكسبتي لو كان التلميذ يحط لا تراس ماتيريال ولا يحط راكونتي لي سيفيس هادو تاني مقبولين بصح هادو هما لي ريبونس تاع الصح الوغ هنا حبيت نركز غير على كلمه هادي اكسبرسيون معناها عباره معناها عباره كي يقولك عباره سيتادير ماهيش كلمه كلمه وحده
بصح عبارة عدة كلمات، واحد زوج ثلاثة، واحد زوج ثلاثة، ان دو، ان دو، ان دو تخوا، ان دو تخوا. دونك انتبهوا، إلا كان قالولكم عبارة لازم تحطوا عبارة، ولا كان قالولكم كلمة لازم تحطوا كلمة. الكلمة وحدة فريدة، بصح العبارة عدة كلمات. انتبهوا، ساعات في نفس السؤال يكتب لك جبد لي وحدة عبارة وجبد لي زوج كلمات، ولا يقول لك باغ اكزومبل هنا يقول لك باغ اكزومبل une expression et deux mots et يعني دونك لازم تجبد عبارة وحدة وزوج كلمات. بس وساعات يقول لك او باغ اكزومبل جبد لي 3 expressions او 2 mots، وهنا عندك لو شوا نتا حر، يا اما تمد كلمات يا اما تمد عبارات. بصح لا كان ولا تخلط كيما تحب، بصح كي يقول لك تولى. لا كان قال لك اعطيني 3 عبارات سيتادير 3 اكسبرسيون اي 2 مو، لازم تجبدوا 3 عبارات ايتترا ايتترا، باسكو بون كاينين ساعات في دي سيغتان سوجي دو باك ما اللي يمد عباره يمد كلمه كيف كيف. بصح القاعده العامه تقول هكا، العباره ماهيش كلمه، العباره هي عده كلمات. انتبهوا لنا، هذا لو كونساي que je donne à propos de cette question. Donc c'est une question qui pourrait nous faire gagner plusieurs points, hein. Il suffit de faire attention، c'est tout. Il suffit de faire attention. وهذه لو كانت هنا باك في الاسئله تحوسوا عليها تلقاو بلان دو مو. دونك سويي انتيليجون. انا قلت لكم الواحد مو شرط يكون مليح بزاف en français, mais il doit être intelligent. Il est obligé d'être intelligent pour gagner des points. شوفوا لهنا قالوا لهم 3 expressions، شوفوا اي دمي، en raison d'un demi pour chaque expression. Donc ça s'appelle gagner des points. Ça s'appelle être intelligent pour gagner des points. Très bien. Alors, prochaine question. Donc, Hadi, c'est une question lexicale. Hadi, c'est une question de compréhension. Hadi, c'est une question qui concerne l'auteur. En général, il hein? Alors, la quatrième question. Dans la phrase, ou guillemets. Qui guillemets, ça veut dire la phrase مجبدوها من النص. قالك dans la phrase bon ما بداوهاش ومن بعد ou la parole d'un Algérien n'a pas de poids. alors كي يكتبوا لك هذا en gras bien sûr، هذه هي l'expression المعنيه n'a pas de poids. ومن بعد قالك l'expression n'a pas de poids veut dire n'a pas de prix، n'a pas de valeur ولا n'a pas de sens. alors هاو الجواب. دونك لهنا نسميوها هاد لا كيسيون هادي نسميوها لو QCM هكا. لو QCM يعني كيستيون شوا مولتيبل، يعني يعطيوكم هما لي ريبونس بلوزيور ويقولوا لكم ريكوبي لا ولا لي. لهنا قال لي لا يعني وحده فريده. دونك هما يقاربوا لكم هنا باغ اكزومبل يديروا لكم باغ اكزومبل هنا يديروا يعطيوكم جواب اللي ما عنده حتى علاقه، كيما هذه مثلا نا با دو بري ما عنده حتى علاقه، بصح هادو يتقاربوا بزاف. دونك il va falloir que التلميذ يلقى لا بون ريبونس. شوفوا لا ريبونس، la réponse qui a été acceptée. Regarde, l'expression n'a pas de poids veut dire n'a pas de valeur, c'est-à-dire خيروا la deuxième réponse. n'a pas de valeur يعني ما عندهاش قيمة، يعني واحد ما يستعرف بالشهادة تاع الجزائري في هذاك الوقت. الوغ شوفوا فعلا نوطاوها سور دو بوان. ايماجيني هادي دو بوان واحد تاع اللغات سي فوا 5 سيتادير 10 نقطات في هذه. Vous comprenez un peu? Donc, il faut faire attention également à ça. Alors, la cinquième question, c'est une question de classement. Une question de classement. Elle est les questions de classement. ديروا un tableau. Vous faites un tableau هكا، d'accord? شوفوا واش عندك militaire français وعندك algérien. militaire français, algérien. ومن بعد تحاول تكلاسي. Alors, comment répondre à ces questions? Le conseil que je donne. باش ما تفهموش الكلمات بزاف، alors حاولوا commencer par élimination. c'est-à-dire الكلمات اللي تعرفوهم. par exemple, les militaires français واش يديروا؟ est-ce qu'ils effacent les traces oui ou non؟ هذه موجوده في النص، دونك اوتوماتيكمون سايي نحطها هذه تاع لي ميليتير. داكوغ. ومن بعد شكون كي ريبريم لا ريبيليون؟ في بدايه النص بعد كاينه regardez un peu voilà les forces de l'ordre
réprimer la rébellion. Donc, France, les forces de l'ordre, France. Donc, comment ils répriment, hein? Les sujets ne sont pas très difficiles. Vous faites attention, c'est tout. Donc, là, donc, ce sont les militaires français. D'accord? Alors, مثلا هذه maintenir le secret. C'est la même chose. هما les Français qui maintiennent le secret. قاعدة نعطي لكم la réponse لهنا. هادو تشوفوا نعطي لكم كيف يبوزي la question. كيف يخلطوا لي زيكسبرسيون. كيف يخلطوا لي زيكسبرسيون. شوفوا هما كيف داروا لكم لي ميليتير فرونسي. داروا لكم هكا. نتوما vous pouvez faire le tableau. Le problème ne se pose pas. تحطوا لي ميليتير فرونسي هنا وتحطوا لي ريبونس تاعهم. تحطوا لي زالجيريان وتحطوا لي ريبونس هنا. ما كان حتى مشكل. داكور. Alors regardez un peu كيف دار réprimer la rébellion تاع فرنسا. Prisonniers déplacés. Maintenir le secret, exécuter sommairement, effacer des traces ou prisonnier trop abîmé. Donc c'est une question de classement. Et la question de classement a été notée sur un point, 0,25 le واحد. D'accord? La réponse. Donc, et voilà, comme réprimer la rébellion, maintenir le secret, effacer les traces. C'est les militaires français. Les Algériens, ils étaient prisonniers, c'est-à-dire habis, bien sûr, ils déplacés. Alors, les Algériens qui étaient exécutés sommairement, ou les Algériens qui étaient des prisonniers trop abîmés. Voilà donc le classement. Alors la sixième question, هذه la question هذه نقدر نقول لكم في 97% من لي سوجي تاع الباك من ملي بدا لا ريفورم ولا كيستيون هذه تطرح. شوفوا تنوطات سور دو بوين دونك تقدروا تربحوها فاسيلمون باسكو ماهيش صعيبه. هذه لا كيستيون دي سوبستيتو يسميهم لي سوبستيتو. يعطيكم يجيب لكم دي برونوم من لو تكست ويقول لكم على من يعودوا. الوغ ريغاردي ان بتي بو لا كيستيون كيف طرحوها. الوغ قال لك indiquer à quoi هذا renvoie les pronoms là ou les dans les passages suivants. هذه الجملة مادام entre guillemets تسمى من النص. La volonté de la garder secrète في le premier paragraphe. Là renvoie à. Donc نتوما تهزوا هذه وتكتبوها في الورقة تاعكم. La renvoie à ou les rendre rapidement à leur usage. C'est à propos de les في le quatrième paragraphe. Les renvoie à. Alors, هذه la question ماهيش صعيبة نربحو فيها des points. Alors, il suffit de faire attention. مثلا لهنا كي يقول لك à quoi. شتو كي يقول لكم quoi هذا يعني ماهوش إنسان. لو كان جا السؤال باغ اكزومبل à qui دوك انا لازم نحوس الحاجه اللي يعوضها اللي هي انسان. هنا سي بلوس بيرسون سي لا بيرسون بصح لهنا سي اوتر شوز كو لا بيرسون داكور. الوغ لهنا شوفوا واش عندي regardez un peu les points. Alors là renvoie à la torture. Les renvoie aux installations utilisées pour les tortures. Donc نعاودو نروحو voilà. Regardez. La volonté de la garder secrète. علم من يعود لا هذا. À quoi renvoie. En général نروحو la phrase اللي قبلها. La phrase صحيح بستهنا. Donc, la volonté de garder quoi secrète. C'est la volonté de garder la torture secrète. Donc, le la هذا يعود لي la torture. Le quatrième paragraphe, il est là. Alors, le lait, les طلبوا علينا. À quoi renvoie les. Quand on a la phrase اللي قبل, il est aussi facile de faire disparaître les installations, الأدوات هذيك المستعملة utilisées pour les tortures ou de les rendre. لو كان نحي هذه لي نرجع ou de rendre les installations. Pour éviter la répétition, on utilise bien sûr les pronoms personnels compléments. Et donc, هذا يعود عليه les installations وهذه تعود لنا على التورتور. Alors, هما كيفاه كوريجيوها كيفاه نوطاوها. Alors, regardez un peu, c'est noté sur 2 points. C'est facile quand même à gagner. Alors, faites attention à cette question. Septième question. Complétez l'énoncé ci-dessous. Alors, je vous donne la question d'abord, avant de vous donner la réponse. Alors, regardez un peu. هذا نسميوه l'exercice lacunaire. هادو هما les lacunes. Vous comblez. هذا. Voilà. Donc, on a un exercice à trop si vous voulez.
عطاونا secret, torture, trace, dissimulé, révolution militaire. La question كي تكون كيما هكا ويمدوا لكم هادو تجي بلوز او موان سهله، بصح لو كان يعطيوكم ان اكزرسيس كيما هذا وما يعطيوكمش هادو يقول لك جبدوهم نتوما من النص، تسمى تجي صعيبه شويه على الوغ، تجي شويه صعيبه على التلميذ. انا نعطيكم نصيحه. الوغ كاينه حكايه لو فيمينان، لو بلوريال، لو سينغوليي، لو كي يكون كان سوجي وبحدها ان فيرب اكسيتيرا، هادو الحوايج لازم تنتبهوا لهم. مثلا هنا عندي حاجه بلوريال، داكوغ ها. الوغ لازم في هادو نشوفوا شو البلوريال ها. الوغ عندي هادي بلوريال وعندي هادي بلوريال. عندي لي تراس لي ميليتير، نحط له هنا لي تراس فرونسي سا نجو با، بصح لو كان نحط لي ميليتير فرونسي سا مارش، سا فو دير جي تروفي اون ريبونس ها. دونك لي ومن بعد اون 54 62 ont eu recours à la. دونك هادي سي سينغولي فيمينا، دوك لازم نحوس انا السينغولي فيمينا هذا نقولوا لو سكري، هنا نقول لا تورتور. هنا سي با بوسيبل باسكو سي ان بلوريال، هذا سي سينغولي. هنا نو، هنايا ممكن. داكور دوك نشوفو معاها. regardez un peu. Alors les militaires français 1462 ont eu recours à quoi؟ صدق واش داروا entre هادي وهادي؟ داروا لا تورتور. مش هما اللي داروا لا ريفوليسيون الثوره. تسمع على هادي كده نقول لكم il faut être intelligent. L'intelligence joue un très grand rôle dans le bon choix de la réponse. Donc là هنا عندي les militaires, ici عندي la torture، هاني درنا deux. Voilà la torture afin de, le but, l'expression qui exprime le but, afin de réprimer la féminin, la révolution. Donc pour réprimer la révolution algérienne. Mais ils, les militaires français, mais ils ont tenu secret leur pratique violente qui m'a fait hein? Ils ont dissimulé. Donc c'est un pépé. ها هو l'auxiliaire avoir، نحط بحداه لو بي بي. ils ont dissimulé. بقات في حكايه فريده لي تراس، دوك لي تراس فيزيبل ديسيفيس. دوك في لا كيستيون كيما هادي نتبعوا باسكو كاين هذيك كيما كنت نقول لكم، كاينه سينغولير، بلوريال، فيمينان، ماسكولين، فيرب، بي بي اكسيتيرا، يقدروا يعاونوكم بزاف. دونك فوالا، دونك هما نوطاوها سور 1,5. ils ont noté sur 1,5. Très bien. Alors il vous reste la dernière question. La dernière question اللي هي هذه، هذه نسميوها la question de synthèse. La question de synthèse هذه لازم ندير لها حصة وحدة، لازم ندير لها فيديو وحدها. Selon vous, quels sont les moyens؟ شفتوا كيفاه؟ هاني رجعنا لكلمة les moyens. بوزاوها comme question ici. Quels sont les moyens؟ ومن بعد تزيدوا بوزاوها هنا تولهو. Alors quels sont les moyens qui ont servi à informer l'opinion publique de la pratique de la torture pendant la guerre de libération nationale? Formulez votre réponse en 2 ou 3 lignes. هنا نقول لكم غير حاجة فريدة، نقول لكم c'est une question بدات في 2016 برك هاد la question. Elle est notée sur 2 points. Elle est très importante. Alors une autre vidéo بربي inchallah ونديروها. Donc la vidéo, la prochaine vidéo, on va faire d'abord le compte rendu وبعد نعاود نرجع لكم directement la question de la synthèse. Salam.